Za najjeftinije i najpouzdanije FIFA Mobile Coinse posjetite sajt u deskripciji i koristite kod STV za mali popust. Najjeftinije i najkvalitetnije fudbalske dresove i NBA dresove posjetite sajt u deskripciji i čak ako niste zainteresovani za bilo kakvu kupovinu, obvezno kliknite u taj link jer mi pomažete da ostanem u saradnji sa njima. I ćao svima, u nas još jedan epizod na ovom kanalu, moje ime je Stefan i danas ćemo igrati FIFA Mobile. I prije nego što počnemo ovu epizodu, obvezno je svi zapratite dole na Instagram jer na Instagramu stavljam većinu mojih snipe poolova, tako da, mislim, čuvena snipe pool, what the fuck. Većinu mojih snipova koju upatim, tako da tu možete prilike vidite kako ja zarađujem coins, da ne bilo priče poslije da ih kupujem. Jer realno tu barem vam objasnim šta sam ja radio. Tako ima sada na FIFA. Ok, znači idemo na FIFA, kao što vidite došao je Easter event ranije, što mi je realno, mislim ovo me realno začudilo od FIFA da je bukvalno event došao ranije, znači ono. Sad, kao što vidite, ja imam ovdje jednu poruku i otvorio sam jedan pek prije epizodi. Bukvalno otvorim jedan pek, dobijem dobijem sam ono jaja koliko ne znam tamo bude. Nadam se da će mi otvoriti još 4 peka što su mi ostala. Ja sam otvorio bukvalno najdavno rekao jedno jaje, čisto prije epizode. I bukvalno gdje je to jaje, sad da ga nađem, neka kopaj ovdje gdje si. Joj, evo ga. Znači otvorim ovo jedno jaje i bum, upane mi igrač. Što mislim nije sad da se buni, meni iskreno drago. Tako da kao što vidite, ok, iz nekog razloga mi izbacili iz FIFA. To znači kao što vidite ljudi na my listing, on mi je otišao za milion coinsa, tako da ono, super. Tako idemo sada, znači ljudi da otvorim ove pekove što ih ovdje imamo, tako znači imamo 4 šanse. I kao što vidite igrači, ljudi, pazi sad, pazi ovo, Isco, 93, Alaba, 90, znači ovu karticu bi volio imati više nego išta, znači ako ovo kupit će ako bude ispod 20 miliona. Onda, pazite ovo ostatak igrača. Čudi me samo što nisu dodali Krosa, jer su to rekli da će dodati u eventu, tako znači očekujemo još jedan event u aprilu, što je super, znači dao su nam taj mali sneak peek nešto malo, znači bit će još nešto gdje će biti Kroos, tako da znači to je super. Znači ljudi kao što vidite igrača ovdje ima ekstra, mislim je drago što nisam dobio ovoga najgoreg, ja znači dobio gdje je evo ovaj. Tako idemo sad, šta ćemo mi da dobijemo u ovome peku, tako idemo bam, prvi pek se otvara, idemo šta ćemo dobiti, aj sad elite, znači tap to open, pustit ćemo animaciju da odradi sve, bum, 2 yellow egga. Opa, će biti igrač, ja mislim da hoće odmah elite igrač 82, može, nije problem, znači bitno je da je elite, to je to ljudi, idemo dalje, idemo na sljedeći pek odmah, bam, kupujemo još jedan pek, 3 tap to open, ne šta ćemo ovdje da dobijemo, hoće li biti ponovo 3 kratice, možemo i ovdje dobiti elite igrač, ako sada neće biti ovdje igrač, da neće biti ovdje igrač, nije bilo ni šanse realno da upadne, mislim bilo je na početku, ali ono. Idemo znači dalje ljudi, tap to open, ovaj pek, aj sad dođe, bam! 2 blue egga, aj sad daj XP. Ok, ništa, da smo dobili malo više ovih jaja. Tako znači jaja neca, otvorili sam dobio igrača, tako da ne mogu ništa drugo dobiti, a idemo sad, aj sad nešto, aj još jedan elite, idemo znači. Ne znam da će ovdje biti elite. Neće biti, ali bit će 10 XP-a, tako da. To je to što se tiče ovih pekova, znači otvorili smo 4 peka, dobili smo jednog elita, što nije loše, a sada će ovdje da ove pekove resetuju ovdje sada XP, pa možda dodaju nešto novo. Znači kao što i tu sput event je onako zanimljiv po ovom mišljenju, ono imate, znači igrate vs atak i ovo obično, tako da ja sam ovdje čisto ovu jednu. Znači sad ovdje imate šansu za ono dobijati 1000 coinsa po eventu što je super, tako znači sa punu staminu dobijete 15.000 nije loše. Onda dalje ovdje imate svako ono drugo vam je jaje, što nije tako to znači ispod dole isto tako ista priča, znači na huntu kao što vidite svakih 8 sati se mijenja reward koliko ja znam, jel tako ide? Ne, je svakih 8 vjerovatno, pošto koliko ja sada ovo posle snimam. Tako znači kao što vidite ovdje, kako se ovo otvara? Ok ljudi, znači kao što vidite ovdje, kada kupimo sva ova cijevi 32 jaja, znači to ću skupljati definitivno. Pazite sad ovo, znači dobije se Easter logo, 500.000 i pazite sad ovo, 3, 4, sad. Dobijete, znači s ovim etiketom 100 igrača po vašem izboru. Znači da li je ovo moguće? Au. Znači ovaj golden ticket, ovo vrijedi 50 miliona sigurno, ne vjerujem da se ovo može prodati. Joj, da li je moguće da su ovo dodali? Znači sad koliko treba, znači kada sačuvam 32 jaja, znači ovo to svakih je po 6, tako znači ne imaju 4 boje. Znači svaki boja ima po 8, tako da znači treba, dobro znači crvenih nemam nikako, znači moram da igram event ovo pod hitno, moram da skupim
hoću ovo da otvorim više nego išta, jer ako bi ovdje dobio ova golden ticket, znači ja bi poludio. 100 igrač ljudi, meni bi ekip taj igrač vjerojatno bio 109, ko zna već koliko. Tako da znači ljudi, to je bilo to sliče ovoga pack openinga u Easter eventu. Dobili smo elite igrača 2 na početku eventa, što je super. Neko znači ljudi, obez da razvalite like i subscribe na kanal ako već niste. I eto, mi se vidimo u sljedećoj epizodi i ćao. Pam!